साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन तरसील आम्मा 335 ट्वेल्थ क्लास का सबक नंबर 13 हिंदुस्तान में टेलीविज़न का इर्तिक़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या ये कमाल नहीं कि टेलीविज़न का बटन दबाते ही हम सैकड़ों मील दूर न्यूज़ स्टूडियो में बैठी न्यूज़ रीडर को देख पाते हैं और सुन भी पाते हैं। लेकिन टेलीविज़न ज़्यादा पुरानी इजाद नहीं। अपने दादा या नाना से पूछिए, क्या उन्होंने बचपन में टेलीविज़न देखा? उनके घर में टेलीविज़न नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रेडियो सेट होगा। टेलीविज़न की आमद से पहले रेडियो, अखबार, रसायल और सिनेमा हुआ करते थे। वैसे टेलीविज़न की आमद से कबल इसका तसव्वुर मौजूद था। कई मौजूद इसकी कोशिश में थे ऐसी टेक्नोलॉजी वज़े कर सकें जिससे आवाज़ों के साथ साथ तस्वीर को भी भेजा जा सके। अगरचे इस तस्वुर की हकीकत को रूप देने में कई मुअज्जिदीन ने नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन आम तौर पर जॉन ब्रेड को टेलीविज़न का बाबा आदम कहा जाता है। याद रखिएगा, जॉन ब्रेड। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BCCI, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 1936 में बरतानिया में टेलीविज़न नशरियात की शुरुआत की। अगर आपके घर पर सैटेलाइट या केबल कनेक्शन है तो आप दुनिया के सबसे पुराने टेलीविज़न सर्विस यानी BBC की नशरियात देख सकते हैं। 1939 में अमेरिका में टेलीविज़न की नशरियात शुरू की। उस दौड़ में उन दिनों मुल्क की वाज़े सबकत हासिल थी। 1900 टेलीविज़न की जो है ममालिक में 1950 की दहाई में शुरू हुई। आलमी जंग ने इसे नए मीडियम की फ़रोग़ सुस्त रो पैदा की, लेकिन जंग के बाद इसकी मकबूलियत में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। टेलीविज़न की इब्तिदाई नशरियात ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। पहला रंगीन प्रोग्राम कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम CBS ने अमेरिका में 1953 में नश्र किया और इस तरह ये शुरू हुआ। याद रखने वाली कुछ तारीख़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि 1936 में बरतानिया के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दुनिया को पहली टेलीविज़न सर्विस शुरू की। 1939 में अमेरिका ने टेलीविज़न नशरियात शुरू। 1950 में दीगर ममालिक ने टेलीविज़न नशरियात शुरू। 1953 में अमेरिका में CBS ने पहला रंगीन प्रोग्राम नश्र किया। ठीक है, इसके बाद भाई ये सवाल है, ठीक है, मंदर झैल में से कौन सा ईजाद बाद में हुई, सिनेमा या टेलीविज़न? टेलीविज़न बाद में हुई ना। किस मुल्क में पहला टेलीविज़न सर्विस शुरू की गई? बरतानिया में। किस वाक़े के बाद टेलीविज़न की फ़रोग़ मुतासर हुआ? पहली आलमी जंग के बाद। इसके बाद हिंदुस्तान में टेलीविज़न की इर्तिक़ा। याद रखिए, हिंदुस्तान में जो टेलीविज़न ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए 15 सितंबर 1959 में हिंदुस्तान में टेलीविज़न तजर्बाती तौर पे शुरू किया। उसके बाद टीवी चलता गया और 1970 की दहाई में मुल्क के दीगर इलाक़ों में टेलीविज़न के मराकज़ शुरू हुए। 1976 में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग होकर एक अलग शोबा हो गया। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सैटेलाइट का दौर शुरू हुआ। 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट एक अहम इक़दाम था जिसके ज़रिए हिंदुस्तान ने टेलीविज़न के इस्तेमाल तरक्यात के लिए किया। मजमूई तौर पर इसका प्रोग्राम दूरदर्शन ने बनाए थे और उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा था। ये प्रोग्राम सुबह शाम 2 बार टेलीकास्ट किया जाता था। 1982 में दूरदर्शन ने सैटेलाइट ईस्ट विन A की मदद से पहली मरतबा कौमी सतह को कवरेज फराहम करी। 1983 में हुकूमत ने दूरदर्शन को ज़बरदस्त तोसी को मंजूरी दी। 1997 में प्रसार भारती क़याम कानूनी तौर पर एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर अमल में आया। ठीक है, 1987 में प्रसार भारती का क़याम हुआ और दूरदर्शन शुरू हुआ। दूरदर्शन तालीमी चैनल था। ठीक है, और ये नेटवर्क जो है 90% आबादी तक रहा, जो कभी ऑल इंडिया रेडियो का एक छोटा सा हिस्सा था। अब इसके बाद जो है यहाँ पे साइट का पूरा नाम क्या है,
ہندوستان میں ٹیلی ویژن، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو آگے مل جائیں گے۔ نجی ٹیلی ویژن چینلوں کی شروعات، ہندوستان میں نجی چینل کی بھی شروعات ہوئی۔ نجی چینل ہوتے ہیں جب سیٹلائٹ چینل شروع ہوئے تو نجی چینل بھی ہندوستان میں کیا ہو گئے تھے، شروع ہو گئے تھے۔ دیکھا جائے تو سیٹلائٹ کے بعد جو نجی چینل ہوئے 1990 میں نجی چینلوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے ہانگ کانگ اسٹار سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ایسنچ ریجن نے ایک ہندوستانی کمپنی کے ساتھ اشتراک کا معاہدہ کیا۔ اس طرح زی ٹی وی کی شروعات ہوئی، جو کہ ہندوستان کا پہلا ہندی سیٹلائٹ چینل ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹار اور زی کے درمیان اشتراک کا معاہدہ زیادہ دن تک نہیں چلا، لیکن ہندوستان کی ٹی وی ناظرین دوردرشن کے متبادل کے منتظر تھے، اور جلد ہی کئی چینلوں کی شروعات ہو گئی، بہت سارے چینل کھل گئے۔ اب یہ خالی جگہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ ہماری روزمرہ زندگی پر ٹیلی ویژن کا اثر، ہماری روزمرہ کی زندگی پر ٹیلی ویژن کے بہت اثرات ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ ٹیلی ویژن جو ہے ایک بہترین ٹیچر ہے، اور ٹیلی ویژن کارٹون بھی آتے ہیں، تعلیم کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور ہم جو ہے اپنے آس پاس کے علاقے، عراق جیسے دور دراز ممالک کے حالات بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کے اثرات یہ ہیں کہ ہم اس کی طرح بننے لگے ہیں، بچے اس میں ایڈ دیکھتے ہیں چاکلیٹ کا تو چاکلیٹ کی ضد کرنے لگتے ہیں، اور بھی چیزیں اس میں کھانے پینے کی دیکھتے ہیں تو اسی طرح کا کیا کرنے لگتے ہیں، حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، شاپنگ مال میں اس بچے نے ایڈ دیکھا اور چاکلیٹ کی ضد کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چاکلیٹ کا ایڈ دیکھا تھا، تو یہ ہمارے اس پہ منفی اور مثبت دونوں اثرات پڑتے ہیں۔ منفی اثرات یہ ہے کہ ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، جیسے بہت پہلے بہت سے پروگرام آتے تھے، بچے سوچتے تھے یہ ہیرو ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں، ہے نا، تو وہ اس طرح کرتے تھے اور نقصان اٹھاتے تھے۔ تو یہ اس کے منفی مثبت نقصان کیا، مثبت کیا ہیں، فائدے کیا ہیں کہ بھئی یہ ہے کہ اس میں جو ہے تعلیم کے پیغام، تعلیم آتی ہے، بچہ آرام سے سن سکتے ہیں، ہے نا۔ مثبت یہ ہے کہ اس میں دیکھ کے وہ سیکھ رہا ہے اور ویسے ہی وہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور منفی یہ ہے کہ ڈرا بھی دیتا ہے، بچوں کو ڈرانے کے بھی کام آتا ہے۔ اب متن پہ مبنی سوالات آ گئے، اور ٹیلی ویژن میں نئے رجحانات، ٹیلی ویژن میں نئے رجحانات آ گئے، بے پناہ چینل جس کی وجہ سے رقم ادا کرنی پڑتی ہے نا، مفت چینلوں کے لیے کیبل آپریٹروں کی کچھ دینا نہیں پڑتا۔ آج تک، سہارا، ٹائمس ناؤ، ایسے بہت سارے چینل آ گئے ہیں جس کو آپ کو پیسے دے کے دینا پڑتا ہے، اور دلچسپی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بہت سارے چینل آ گئے ہیں جس میں آپ کو پیسے دے کے ان کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ نے کیا سیکھا؟ متن پر مبنی سوالات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا سبق تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔